अस्सलाम वालेकुम जी। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और इन 2 सालों के अंदर हुकूमत हमें ये बता रही है कि मईशत जो है वो रिवाइवल की तरफ जा रही। अब अगर मईशत रिवाइवल की तरफ जा रही है तो अब बंदा क्या कहे इस तरह के क्लेम्स को, इस तरह के वाहियात किस्म के झूठ को। एक होता है सिर्फ झूठ, एक होता है वाहियात झूठ, ठीक है ना। और वो बचपन में हमने बुजुर्गों से एक बात सुनी थी कि मुंह पे मुकर जाने का, यानी कि मुंह पे झूठ बोलने वाले का और नहर की दूसरी तरफ खड़े होकर गालियां देने वाले का आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जो बंदा मुंह के ऊपर झूठ बोल रहा हो, ठीक, उसको आप क्या कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, ठीक। तो 2 साल की उन्होंने कारकर्दगी पेश की है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी हमने इस मुल्क का जो है, अच्छा इन 2 साल के अंदर इन्होंने जितने भी झूठ बोले थे ना वो वापस जरूर खाए हैं। मसलन 2 साल मुकम्मल होने के ऊपर जो प्रेजेंटेशन दी गई असद उमर साहब की तरफ से और उसकी फिर बाद में एक वो है मीडिया को जारी की गई, उसमें ये माना गया कि जब इनके हाथ में हुकूमत आई, जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत छोड़ के गए थे तो 18 अरब डॉलर खजाने में थे, उसमें ये माना गया, ठीक। 2 साल तक झूठ बकने के बाद चले ये मान लिया गया। हम तो अब इस बहस से ही बाहर निकल आए हैं कि वो क्या छोड़ के गए थे। अब तो ये बहस बनती है ना कि इन 2 साल में चले आप मैक्सिमम ये रोना रो सकते हैं कि ये तो नहीं हो सकता ना कि शादी के 30 साल बाद भी जब बीवी के साथ लड़ाई हो तो बीवी आगे से यही ताना दे कि वलीमे वाले दिन जो गोश्त पका था उसमें नमक ज्यादा था, ठीक है। उस वलीमे से लेके अब शादी के 20 साल के बाद बहुत बड़े बड़े वाकयात हो गए हैं और वाकयात जो है फिजिकली कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ठीक है, कोई कॉलेज में पढ़ रही है, ये वाकयात है ना। तो यार इनकी बात करो, तुम्हें अभी तक वलीमे का खाने का नमक ही याद है। ये एग्जैक्टली वही है कि हुकूमत से पूछो कि क्या हुआ है तो वो कहती है कि जनाब पिछले जो थे ना जब हमें हुकूमत मिली तो भाई हुकूमत मिल गई ना, वो तो पुरानी बात हो गई, अब की बात करो, ठीक है। दरमियान में बड़े बड़े वाकयात हो गए, ठीक। एक फिल्म है, अगर आप सिर्फ ये एक मिनिस्टर के वाक़े, मतलब शाहकार जो हिट फिल्म है ना वो उस खातून की है, वो क्या नाम है, सरताज गुल की। तब से लेके अब तक अगर आप बोंगियां उसका बोंगी नामा एक तैयार कर लेना तो मुश्ताक यूसुफी बेचारा क्या बेचता, ठीक है, भूल जाएंगे आप उसको जो उस खातून ने मारी है बोंगिया, और बड़े फख्र के साथ, बड़े धड़ल्ले के साथ, मतलब बोंगी विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। इनका ख्याल है कॉन्फिडेंस से जो मर्जी मुंह पे खड़े होकर बकवास कर दो, कोई पूछने दूसने वाला नहीं है। और वो इस वजह से आगे से चुप नहीं हो जाता आपकी बात सुनने वाला कि उसको ये नहीं पता होता कि आप झूठ बक रहे हैं। वो इस वजह से कहता है कि बेवकूफों के साथ क्यों बहस की जाए, टाइम का ज़िया होता है, ठीक। खैर इस बात को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जरीन बाला के रिजर्व मिले थे, फैसला नहीं कर पाए वक्त के ऊपर, क्यों, होमवर्क नहीं था। 200 अरब डॉलर बाहर से आएगी, हलफ उठाएगी, 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारेगी, वो सारा कुछ बकवासियात भी साबित हो गई। फिर एक बयान इसहाक डार का जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की हैं और मैंने उनके साथ ये बहस कभी नहीं की, छोड़ दिया, हाँ ठीक है जी। इसहाक डार ने कहा कि असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कि हाँ हमने भी सुना है मीडिया से कि 200 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान के स्विस बैंकों में पड़े हुए। पहले इन्होंने खुद ही खबर दी, फिर उस खबर का क्वेश्चन उठवाया असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, और उस पार्लियामेंट का जब उसने जवाब दिया आगे से ये कह के, तो वो खबर डायरेक्ट उसके मुंह के ऊपर थोप दी गई कि जनाब 200 अरब डॉलर पड़े हुए हैं स्विस बैंकों में। और अब उससे क्या ड्राइव करेंगे, वो जी उन्होंने निकलवाया ही नहीं। और जनाब इस सब एक साजिश के तहत, एक प्लान्ड पेड साजिश के तहत ये नैरेटिव बनाए जाते हैं। इनसे बचें, अल्लाह के बंदों, इनसे बचा करो। ये जो बहुत बड़े बड़े 1 अरब के प्रोजेक्ट में से 8 अरब रुपए के करप्शन निकालने वाले हैं ना, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, इनसे बचा कर। पहले गलत खबर दी, उस खबर पे असेंबली में सवाल उठवाया गया, जब सवाल उठ गया तो ज़ाहिर मिनिस्टर ने उसका रिस्पॉन्स करना था। जब मिनिस्टर ने रिस्पॉन्स किया तो ये कहा गया जी ये मिनिस्टर ने कहा है। मिनिस्टर ने उसके डिनाइल पे रिस्पॉन्स किया था कि हाँ हमने भी सुना है, हम इसके लिए खत लिख रहे हैं। वो खत लिखा गया, वो चूंकि खबर ही बेबुनियाद थी, वाहियात थी, झूठ थी, घड़ा गया झूठ था, तो वो झूठ साबित हुआ और उन्होंने कहा जी कोई पैसा नहीं है आपका,
ٹھیک ہے. اور ویسے بائی دا وے آپ ہمیں سورس تو بتائیں کہ آپ کے پاس یہ خبر کہاں سے آئی ہے کہ انہوں نے کب کہاں سے کمائے ہیں. آپ ہمیں کیس تیار کر کے دیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ان بندوں کا کوئی ریکارڈ نکلتا ہے ہمارے پاس کہ نہیں. ادروائز یہ انیہ بات تو ہم آپ کو نہیں بتائیں گے, نہ آپ کا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا بعد میں, لیکن اس وقت یہ رپلائی آیا, ایگریمنٹ ہو گیا پھر بھی کچھ نہیں لبا. ٹھیک تو یہ ہویا کہ ہم جناب نواز شریف اور زرداری کے اثاثے ڈھونڈنے نکلے تو وہ اپنے سپہ سالاران کے اثاثے نکل گئے پاس سے. کئی جو ہے تھوڑا بردار جو کے بھی نکل آئے وہاں سے, تو ان کے نہیں نکلے دونوں کے, جن کو ہم نے گالیاں دے دے کے متون کر دیا ہوا اس زندگی کے اندر پچھلے 20 سال. بلکہ جن کو ڈیوٹی دی تھی کہ جناب یہ ہمیں ڈھونڈ کے دے اثاثے, وہ $26 ملین کا وہ بل بنائی بیٹھے کہ جناب کٹو پیسے. ہم نے اتنی زیادہ انویسٹیگیشن کیا, وہ ہو بھی گیا, ہمارے اثاثے کوئی ضبط بھی ہو گئے, دکھ کی بات. لیکن خیر یہ ٹوٹل علمی قابلیت تھی ان کی, یا ان کو لانے والوں کی, یا ان کی آپ کہہ دیں اکنامک لٹریسی ہی اتنی تھی. تو نتیجے کے طور پہ وہی ڈیزاسٹر ہوا اکنامک فرنٹ کے اوپر. ٹھیک, اور ایک ہماری جو جی ڈی پی حکومت کے اپنے اعتراف کے مطابق پہلے سال میں وہ 5.8 سے گر کے 5.8% جی ڈی پی گروتھ تھی, اور اگلے سال کی 6.4% پروجیکٹڈ تھی کہ اگلے سال یعنی کہ 2019 میں ہو جانی تھی. وہ 6.4 کی بجائے نیچے گری, اور حکومت نے پچھلے سال کلیم کیا تھا کہ جی ہم نے 3.5% پہ رکھی ہے. اس سال مانا کہ ہم نے پچھلے سال جھوٹ بکا تھا, ہم جھوٹ بول رہے تھے, وہ غلط تھا. صحیح کیا تھا؟ صحیح تھی 1.6, 3.5 کا تقریباً آدھا رہ گیا, 1.6% گروتھ ریٹ تھی. اچھا جی, تو اس سال کتنی ہوئی ہے؟ اس سال جی 0.6% ہوئی ہے, 0.6%, یعنی کہ آدھے % سے تھوڑی سی کم, منفی پہ -0.6 ہوئی ہے. اچھا جی, اگلے سال کتنی ہوگی؟ اگلے سال جی ہوگی -1.5 جی ڈی پی گروتھ ریٹ. یہ حکومت کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا, اور بجٹ کی ڈاکومنٹ میں لکھ کے کہہ رہی. ٹھیک ہو گیا. تو بھائی جان آبادی کی بڑھوتری کی شرح کیا ہے؟ یہ آبادی کی بڑھوتری کی شرح جو ہے وہ 1.9% ہے تقریباً, پاکستان کی 1.8%, 9% ہے. چلے ٹھیک ہو گیا. 1.9% اگر ہماری آبادی کی گروتھ ریٹ ہے, اور آپ جا رہے ہیں منفی کے اندر, ٹھیک ہے, منفی 1.6 پہ جا رہے ہیں نا آپ, ٹھیک ہو گیا. تو 1.9 کو 1.6 کے اندر جمع کریں تو کتنا بن گیا؟ یہ تقریباً کچھ 3.5% نیگیٹو گروتھ بن گئی حکومت کے اپنے ڈاکومنٹ کے مطابق. جبکہ آزاد جو اکانومسٹ ہیں, ڈاکٹر اشفاق حسن ہو گئے, ڈاکٹر حفیظ پاشا ہو گئے, وہ کہتے ہیں کہ حکومت جھوٹ کہہ رہی ہے, ان کی نیگیٹو گروتھ -5.5% پہ جانی ہے. جب یہ صورتحال ہو رہی ہو, اور ایک شخص بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا ہو کہ ہم نے اکانومی سنبھال لی ہے, اور اکانومی جو ہے ہماری اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے, تو بندہ سوچ ہی پہ جاتا ہے کہ یا ادھر دماغ خراب ہے یا میرا دماغ خراب ہے. ہم دونوں میں سے کوئی ایک پاگل تو ہے نا, کہ -5.5 انڈیپینڈنٹ سورسز سے جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہونے جا رہی ہے, -5.5, اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو اس کے اوپر نا پھر آپ کو اس کا وہ بیان سننا پڑتا ہے. کون سا بلا؟ کہ ڈالر تو 260 پہ جا رہا تھا, وہ تو میں نے 160 پہ روکا ہوا تو اس کو. تو یہ جی ڈی پی نیگیٹو گروتھ ریٹ تو کچھ 10-15% پہ جا رہی تھی, وہ سمارٹ جو ہے کپتان ہمارا, اس نے 5.5 پہ روکی ہے. ٹھیک ہو گیا. نمبر 2 جی, آتے ہی انہوں نے ڈنڈا پکڑ لیا کہ ہم نے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے, اور جو ٹیکس دے گا وہ یہ ہوگا. جب انہوں نے ڈاکومنٹیشن کا ڈنڈا گھمایا ہے, اور اننے واہ گھمایا ہے, تو اس کے نتیجے کے اندر بہت سا بزنس جو تھا, جو کہ گرے ایریا میں ہو رہا تھا, نہیں ہونا چاہیے, میں اس بات کا حامی ہوں, اسے ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے, لیکن ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, وہ 4 بندوں کو روزگار دے رہا تھا نا,
मुल्क की मजबूरी जीडीपी में इजाफा भी कर रहा था, टैक्स चोरी कर रहा था। इन्होंने कहा नहीं जी डॉक्यूमेंटेशन होगी। पहले इन्होंने फुल थ्रॉटल के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन चलाई, और जनाब वो दांतों वाली सरकार क्या है, वो शब्बर ज़ैदी टाइप के लोगों को लेके आए और उन्हें एक बिल्कुल टेक्स्ट बुक माहौल, जनाब कोई स्पेयर नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उसके बाद 5-5 करोड़ की डोनेशनें पकड़ के ये 70 अरब रुपया जो है ये माफ़ कर दो सिगरेट साज अदारों को, क्योंकि वो स्पीकर कौमी असम्बली जो है उनका भी कोई इंटरेस्ट है उसमें, वो 5 करोड़ की डोनेशन दी उन्होंने, वो माफ़ कर दिया। ये मेडिकल वाले हैं, फार्मास्यूटिकल वाले हैं, अच्छा 5 करोड़ की डोनेशन इनसे पकड़ के उनकी तो लंबी दिहाड़ी लगवा दी ना जी, ठीक है। स्टील सेक्टर वाले हैं, अच्छा ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर स्टील की प्राइस बढ़ा रहे हैं, पता ना आपको। ये जरा अपना वो बच्चा हमाद अजहर भी कह रहा है, तो चलो इनसे भी 5-10 करोड़ की डोनेशन पकड़ के इनका, फिर हमने ये काम शुरू कर दिया। वो जो कि बाय टेक्स्ट बुक चलना चाह रहे थे, या उन्हें कहा गया था कि आप बाय टेक्स्ट बुक चलेंगे, वो सर पिट के निकल गए। कितने चेयरमैन FBR बदले हैं, कितने फाइनेंस के जो है सेक्रेटरी बदले हैं इन्होंने, मतलब कौन कौन सा बंदा इन्होंने मल्टीपल टाइम 2 साल के अंदर तब्दील नहीं किया। माशी पॉलिसियां ऐसे नहीं बनती। इस हुकूमत के 2 साल जो हैं वो माशी फ्रंट के ऊपर एक टोटल कंप्लीट और कंप्रीहेंसिव डिजास्टर है, नॉट लेस देन दैट। ठीक, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट सोर्सेज के मुताबिक 60 लाख का तो हुकूमत भी मान गई ना कि 60 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं। इसका सिंपल फार्मूला, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, हमें भी इकोनॉमिस्ट ने सिखाया है कि पाकिस्तान के अंदर 2 लाख रुपए एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हैं तो एक जॉब क्रिएट होती, ठीक है। अब पाकिस्तान के GDP का साइज जो था इनके आने पे 334 अरब डॉलर रिपोर्ट हुआ था, ये कहते हैं नहीं 312 अरब डॉलर था। हम कह देते हैं कि जी चले प्रोजेक्शन थी 2019 की कि 334 अरब डॉलर पे हमारा GDP चला जाएगा, नहीं गया, 312 पे था, मान लेते हैं। 3 से 12 से वो पहले साल में डिक्लाइन करके 263 अरब डॉलर पे आ गया। अब ये रकम निकालें, 170 से ज़रब दें उसको और 2 लाख पे तकसीम कर दें, तो ये तकरीबन कोई 1.25 करोड़ के करीब बनती है जॉब्स, जो कि पॉसिबल ही क्रिएट होनी थी या कि जो कि मौजूद थी GDP के अंदर ना, वो उड़ गई हैं। कोई माने या ना माने, सिंपल फार्मूला है, किसी भी इकोनॉमिस्ट से जाके पूछ ले कि जॉब का मतलब क्या है, जॉब क्रिएशन कैसे होती है, और जॉब जो है वो ख़त्म होने का मतलब क्या होता है। पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर, पाकिस्तान की मईशत के अंदर 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ बंदा, 1 करोड़ 40 लाख के करीब बंदा उड़ा के जॉब्स ख़त्म कर दी, या उनकी जॉब की पॉसिबिलिटीज़ या उनके एवेन्यूज़ ख़त्म हो गए, और ये लोग 1 करोड़ नौकरियां देने के वादे के ऊपर आए थे, और ये 2 साल की कारकर्दगी है। जो इन्हें लेके आए RTS बंद करके, और जिन्होंने इनको मुसल्लत किया है और कुचल चुका हुआ है, और अब इनकी वजह से जाके सऊदी अरब समेत बहुत सारी जगहों से विजिट हो रहे हैं। मैं उनकी वजह से नहीं, लेकिन मैं एज ए डेमोक्रेट समझता हूँ कि जैसे भी लाए गए इनको अपने बाकी के 3 साल भी पूरे करने चाहिए, ताकि किसी को कोई रह ना जाए, कोई रीज जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो रह ना जाए, सारी रीजें भी उतने सारे चाह भी पूरे हों, और ये बात जो है ये तय हो कि इकॉनमी चलाना किन लोगों का काम है। लम्हा मौजूद के अंदर 2 साल जो हैं वो बहुत डिजास्टर के गुजरे। कोविड-19 की, कोरोना की इन्होंने पनाह लेने की कोशिश की है, नहीं बनती, डिजास्टर पहले ही कर चुके हुए थे, कोरोना की पनाह नहीं बनती। पहले साल के अंदर हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो 9.5% नेगेटिव में गई है, और दूसरे साल के अंदर, पहले साल के अंदर 8%, 8.5% नेगेटिव में गई है, और दूसरे साल में 9.2% नेगेटिव में गई है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। बड़े इदारे बंद हो रहे हैं, छोटों का तो हमारे पास डाटा ही कोई नहीं है ना, बड़ों का डाटा वो बंद हो रहा है, वो बंद हो गए हैं। उनके साथ वो बड़ा इदारा जो होता है ना, उसके साथ फिर वेंडर्स जुड़े होते हैं। अगर होंडा जो है वो
بنا رہی ہے تو اس کے پارٹس وہ اپنے کو 250-300 وینڈر سے لے رہی. اب ہر 250-300 وینڈر جو ہے ان میں سے ہر ایک وینڈر جو ہے اس نے وہاں پہ 10 سے لے کے 50 لوگ تک امپلائی کیے ہوتے ہیں. اور جب ہونڈا یہ کہے گی کہ ہم 3 ماہ کے لیے یا 4 ماہ کے لیے یا 6 ماہ کے لیے فیکٹری بند کر رہے ہیں یا اپنی پروڈکشن جو ہے وہ 3 شفٹوں سے 1 شفٹ پہ لے کے آ رہے ہیں یا ہفتے میں ہماری 3 دن فیکٹری چلے گی کیونکہ ہمارے پاس آرڈرز ہی نہیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر امپیکٹ آئے گا نا, وینڈرز تک جائے گا. ٹھیک, یہ بھی ہو چکا ہوا. پاکستان کے اندر آنے والے بہت سارے جو نئے پروجیکٹس ہیں جن کے اندر پروٹون کار بھی تھی, وہ جس کی گاڑی کی چابی ملی تھی اور توشہ خانہ میں جمع کرانی ہے, ٹھیک ہے نا, دوسروں کے خلاف ریفرنس کرواتے پھر رہے ہو, یہ گاڑی آپ کو تو ایز اے پرائم منسٹر ملی تھی. ٹھیک, اور وہ جو گاڑی ملی تھی وہ پروجیکٹ بھی ابھی تک لائٹ آف ڈے نہیں دیکھ سکا. اور بھی اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو کہ لائٹ آف ڈے نہیں دیکھ سکے. اس دوران جو ہے ایکومولیشن آف ویلتھ ہوئی ہے بڑے شدید طریقے سے, دولت کا ارتکاز ہوا ہے بہت کم ہاتھوں کے اندر. ایک فیکٹری جو 500 بندوں سے چل رہی تھی اس کے سیٹھ نے 300 بندوں کے ساتھ ریوائیو کیا اور چلا رہا ہے. وہ 200 بندوں کو نہیں رکھتا, بھی جاؤ کر دو جو کچھ کرنا ہے, کیا کر لیں گے آپ اس کا. ایسی صورت کے اندر ریاست جو ہے کچھ سینسیبل نظریہ کام کیا کرتی ہے. ریاست نے کامیاب نوجوان جو ہے وہ پروجیکٹ شروع کیا اور اس کے تحت لوگوں کو کہا ہم قرضہ دیں گے. کسی نوجوان کو یہ قرضہ ملا ہو نا, وہ مجھے ضرور بتائیں. اور اس پروجیکٹ کو اناؤنس ہوئے 1.5 سال ہو گئے. ایک دفعہ اناؤنس کیا, دوسری دفعہ لانچ کیے بھی اسے کچھ 6 ماہ ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں آئی ول لائک ٹو انٹرویو دیٹ گائے جس کو یہ قرضہ ملا ہو. زبانی طور پہ بہت کچھ ہے, بے تکان, منہ کے اوپر جھوٹ, بے بنیاد, بغیر فیکٹس کے. ٹھیک ہے, بالکل زرتاج گل کی طرح. عملی طور پہ ہماری حالت وہ ہے کہ ہم سعودیہ کو تو ہم نے دھمکی لگا دی ہے کہ ہم نیا بلاک بنا لیں گے, وہ سانو پتہ ہی نہیں کہ کن ملکاں نو اس بلاک دے شامل کر کے مزہ ہے. تو بس یہ وہ ریلیکس اینڈ انجوائے والا ماحول ہے. تو لہذا انجوائے, اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.